السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کسی کی برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو RH اسلامک نالج چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ اس وقت تک متقی نہ ہوگا جب تک وہ اپنی زبان کو غیبت سے روک نہ لے، اس لیے کہ وہ تسبیح تو پڑھ رہا ہے، وہ مشتبہ چیزوں سے تو بچ رہا ہے، بظاہر وہ گناہوں سے بچنے کی بات بھی کر رہا ہے، لیکن جب محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کی زبان مومنوں کے لیے غیبت اگلتی ہے، وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! غیبت تو خود گناہ کبیرہ ہے، بلکہ فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں آ کر بہت سارے لوگ غیبت اچھلنی کا نام ہے کہ بڑے بڑے اللہ اکبر ذکر اذکار والے یہاں پہ چھن جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور غیبت کہتے ہیں کسی غیر فاسق مومن کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہی جاتی تو اس کا دل دکھتا، اس کا نام غیبت ہے۔ غیر فاسق، اس کی اصطلاح اور اس کی تشریح اہل علم سمجھتے ہیں۔ تو یہ غیبت جب تک کہ زبان غیبت سے نہ رکے اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتا چلا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان کسی مومن کی غیبت نہیں کرتی۔ آج ہم نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن ہماری زبانیں غیبت سے کتنی محفوظ ہیں؟ آج ہم ذکر اذکار تو کرتے ہیں، ہماری زبانیں کتنی محفوظ ہیں؟ بلکہ فرمایا گیا کہ صرف زبان ہی غیبت نہیں کرتی بلکہ دل بھی غیبت کرتا ہے۔ دل غیبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے لیے آپ برا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں یار یہ تو بے نمازی ہے، یار یہ تو زانی ہے، یار یہ تو حرام کھانے والا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء اپنے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے، ان کے دل سب کے لیے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور یوں بھی بھئی جب تک کہ اس کی عبادتیں قبول نہ ہو تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت قبول ہونے کی بنیاد پر ہی وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یہاں تو بھائیوں کے لیے کینہ، پڑوسیوں کے لیے کینہ، رشتہ داروں کے لیے کینہ، بہنوں کے لیے کینہ، احباب کے لیے کینہ، دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلوں میں کینہ ہوتا ہے، دوستوں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے سینے ملاتے ہیں دلوں میں کینہ ہوتا ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ ارے دلوں میں کینہ رکھنے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز اور تسبیح سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے، نہیں، بلکہ دل صاف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ولی کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر کینہ ہو وہ خدا کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا عرش کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دل میں کینوں کی وجہ سے دعائیں سر کے اوپر نہیں جاتی، دلوں میں کینوں کی وجہ سے جو ہے وہ دعا سجدے سر کے اوپر نہیں جاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو زبان کو بھی غیبت سے بچاؤ اور دلوں کو بھی غیبت سے بچاؤ۔ کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، اس لیے کہ ہم یہاں پر کس کے بارے میں جو چاہے سوچیں۔ بھائی جس دنیا میں کہنے پہ پابندی نہیں ہے اس دنیا میں سوچنے پہ کیا پابندی ہوگی؟ لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، کہنے پہ جس کے بارے میں جو چاہو کہہ لو۔ ملک جمہوری ہو سکتا ہے کہ جو چاہو کہو، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب کہتا ہے جو کچھ کہہ رہے ہو کسی کے بارے میں، بلکہ مذہب تو یہاں تک پابند کرتا ہے کہ اگر کوئی عیب کافر کے اندر نہ ہو تو اس کافر کے اندر کبھی وہ عیب زبردستی بیان مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اس میں وہ عیب تو تھا نہیں تو تم نے عیب لگایا کیوں؟
जितना था उतना ही बयान करते, उससे ज्यादा क्यों बयान करते हो? एक मर्तबा किसी ने हज्जाज के बारे में हजरत अबू हुरैरा की बारगाह में कुछ बातें की और वो बातें कुछ ज्यादा थी। हालांकि हज्जाज था जालिम, जाबिर, बदतरीन आदमी था। कई सहाबा का कातिल है हज्जाज। हज्जाज कई सहाबा का कातिल है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जैसे सहाबी का कातिल है वो, बड़े बड़े असहाबे रसूल का कातिल है वो। लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब किसी ने हज्जाज के बारे में बढ़ करके कुछ कहा तो फरमाया, हज्जाज से क़यामत के दिन तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा कि उसने तुम पे क्यों जुल्म किया था, लेकिन तुमसे भी अल्लाह पूछेगा कि जो चीजें हज्जाज में नहीं थी वो इल्जामात तुमने हज्जाज में क्यों लगाए थे, उसके मुतालिक भी अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। जब ऐसे बदतरीन लोगों के बारे में कुदरत पूछेगी तो आज जिसके ही बारे में जो चाहते हो मुंह खोल के बोल देते हो। किसी की बेटी पे इल्जाम लगा दिया कि वो तो फलानी के साथ है, वो तो फला के साथ है। किसी के बेटे पे इल्जाम लगा दिया, किसी की माँ पे इल्जाम लगा दिया, किसी की बहन पे इल्जाम लगा दिया, आए हुए रिश्तों को वरगला करके बहका दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है मुस्लिम मोहल्लों में हो रहा है। क्या काफिरों के यहाँ से भी ऐसी रिपोर्ट आती है कि रिश्ते आए थे और मोहल्ले वालों ने तोड़वा दिए? यहाँ तो हाल ये है, वो मुसलमान जो जुमा की नमाजें पढ़े, वो मुसलमान जो जबान से दुरूदे पढ़े, वो मुसलमान जो जबान से कलमे पढ़े, इनको हो क्या गया है कि किसी के घर आने वाले रिश्ते इनको बर्दाश्त नहीं होते और जा करके झूठी सच्ची बातें लगा के वरगला देते हैं। बहुत सी माएं रोती भी आती है, कहती है कि मेरी बेटी के रिश्ते नहीं हो पाते, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, नेक है, अच्छी है, क्यों आते हैं तो रिश्ते मानने वाले देखते रहते कौन आया, और उसके बाद वहां जाकर के गलत गलत इल्जाम लगाकर वरगला देते हैं। क्यों? कुदरत दूर नहीं है। अपनी जबान से जो चाहो करो, अपने दिल से जो चाहो करो, अपनी आज़ा से जो चाहो करो। तुम्हें कोई देखे ना देखे, कुदरत देख रही है। और याद रखना, इंसान सजा देता है तो अपनी ताकत के मुताबिक देता है, और कुदरत सजा देती है तो अपनी शान के मुताबिक अता करती है। इंसान जब गुनाह करके भूल जाता है तब कुदरत उसको सजा देती है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। बल्कि एक नुस्खा आपको दे दूं, अगर अल्लाह वाला बनना है तो सोचो कि जमीन के ऊपर सबसे बुरा मैं ही हूं, अब मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, तो मैं किसकी बुराई कैसे बयान करूं। ये वो नुस्खा है, ये वो नुस्खा है कि रातों की रात भर की नफिल इबादतें तुम्हें उस मकाम पर नहीं पहुंचा सकती जो ये तसव्वुर तुम्हें वहां तक पहुंचाए। ये वो चीज है। दुनिया में आपका झगड़ा ही सबसे खत्म हो जाएगा जिस दिन आपने महसूस किया कि मैं रूए जमीन का सबसे बुरा इंसान। आजिज़ी कहते हैं इसको, इनकिसारी कहते हैं इसको, इज्ज़ो नियाज़ कहते हैं इसको। और यही चीज गौस पाक बताना चाहते हैं कि वली तकवे की तारीफ है कि वो जैसे गुनाह सगीरा कबीरा छोड़ दे, मुश्तबा चीजें छोड़ दे, गीबत भी छोड़ देता। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। लोगों ने कहा कैसे कर देगा? इरशाद फरमाते हैं जिंदगी में कभी किसी की गीबत नहीं की। और मैं समझता हूं कि शायद ही हमारी जबानें बची हो कि हमने किसी की गीबत छोड़ी हो, सबकी गीबत कर डाली। भलता के जिसके घर दावत में जाते उसकी भी कर डाली। नमक तो कम डाला और चटनी तो कम डाली तो मिर्ची तो कम, बेचारे ने खिलाया इतनी मेहनत से, उसकी भी गीबत कर डाली। ये मेरी कौम का हाल है। फिर लोग कहते मौलाना मुसीबत क्यों आती है? तुम पर नहीं आएगी तो किस पर आएगी? मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ कर दिया करें, लेकिन अगर मुसीबत हम पर नहीं आएगी तो किस पर आएगी? वो कहते ना ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, वही हाल हो गया। कौन सी कल सीधी अपनी? कहां हम इस्लाम पर हैं, कहां हम शरीयत पर हैं, कहां हम दीन पर हैं? गीबत हम करें, हसद हम करें। गौस पाक फरमाते गीबत छोड़े तो मुत्तकी है, दिल साफ रखे तो मुत्तकी है।
हसद से दिल पाक हो तो मुत्तकी है। मुत्तकी की पहली पहचान ये है कि वो गुनाहे सगीरा को भी छोड़ देता है और गुनाहे कबीरा को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की पहली पहचान है। गुनाहे सगीरा को भी छोड़ देता है, यानी छोटे छोटे गुनाहों को भी छोड़ देता है और बड़े बड़े गुनाहों को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की पहली पहचान है। मुत्तकी की दूसरी पहचान ये है कि वो मुश्तबा चीजों को, यानी डाउटफुल चीजों को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की दूसरी पहचान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिसाल के तौर पर एक आसान चीज आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जैसे किसी दूध के अंदर बिल्ली ने मुंह डाल दिया है, अब डाला कि नहीं डाला ये डाउटफुल हो गया, तो उसको इस्तेमाल करें कि ना करें। हालांकि उसका इस्तेमाल करना अभी नाजायज नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये छोड़ करके छोड़ दे कि वे मुश्तबा चीजें छोड़ दी जाए, तो इसको कहते हैं मुश्तबा चीज को छोड़ देना। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी के घर खाना आ रहा है, किसी के घर से खाना आ रहा है, अब यहां पर इंसान को डाउट हो गया कि ये हलाल से आया कि हराम से आया, शक पड़ गया। ऐसी हालत में शक वाली चीज को छोड़ देना, इसका नाम तकवा है। हालांकि शक की बुनियाद पर कोई चीज नाजायज नहीं होती, शक की बुनियाद पर कोई चीज हराम नहीं होती, लेकिन अल्लाह वाले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं।